Hello kay JR team. For today's video nga mamimigay tayo ng mga simple appreciation lang naman para sa ating mga teachers dahil nga ay it's a Teacher's Day. So, let's appreciate yung araw na to dahil sa kanila ay natututo tayo sa school. So, yun lang. Thank you po. Happy Teacher's Day. Salamat! Teacher's Day po. Ay po. Thank you po! Ay! Ano to? Happy Teacher's Day. Sino nagbigay? Ay! Salamat! Thank you po! Thank you! Happy Teacher's Day. Thank you, Asha. Thank you po. Happy Teacher's Day. Wow, thank you po. Happy Teacher's Day po. Happy Teacher's Day. Alam niyo na to? Kami? Apo. Yan, thank you. Ako po. Happy Teacher's Day. Happy Teacher's Day. Happy Teacher's Day po. Salamat po. Po. Happy Teacher's Day po. Ito po. Init po. Happy Teacher's Day. Thank you. Kanino galing to? Thank you po. Ay.